ini semua jalan mana bagai dia pukul kaisa visitor orang bagai saklai meng bersekarang 30/12/2023 गवर्नर विजिट पार्क प्रोग्राम कैसा खाइमन बागै दिन पार्क विजिटर बागै जतन बंद खाइजाखा शुद्ध दिन बागै बंद खाइजाखा 30 तारिख से सालसा बंद 30 तारिख से सालसा बंद इनके एमएससी नि आगो मंगलबार दिन जे बंद दंमोन डिसेम्बर থেকে জানুয়ারি থেকে अब डेली खोला और 3 मास खोला और 3 मास बाद प्रत्येक मंगलबार दिन पार्क बंद प्रति मंगलबार ताऊ 3 मास जगह खोला खोला अब करे आगिन हाय वीकली क्लोज दे इनकमटा आज दिन 30 तारिख जे पार्क सालसा बंद दंमोन ताम बागे बंद itu sini protokol je apa sini authority decision khai kaisa notification bar khai ka je security ni karone boro park o je governor general ni program to visit abagai security ni byapar ni bagi ni boro kaisa bondo ni declare ka ini sing ang authority ni order jetu jakaba sing bondo ma tong Ano kay ako botong na samo kay Governor Rajapal